idadawa mo dyan? Yan na. Sarap dyan, baby. Yan na. Wow. Abas. Yan na. Yan na, bibi. Uwa ka dyan, Bayabas. Ha? Yan na. Yan na. Kaya na. Ate Printed. Hoy. Ate Printed. Ati printed. Ate Printed. Wala na ba ako sa inyo? Ate Printed. Ate Printed. Bakit anya ka sa bubong? Ate Printed. Ate Printed, hoy. Walang pakialam. Uwa ka, Bayabas. Yan na. Sarap Bayabas, eh, no? Ito dito. Wag. Bumaba ka na dyan, Ate Printed. Ate Printed, bumaba ka na dyan. Baba mo na yan, Day. Ay, papakuha ka na kay Piotr. Hala, Tita Pipi. Hala. Yakoy mo to yan. Ban mo. Hala. Saan ba ang kunin? Yeah. Hala, Tita Pipi. Yan. Hala, Tita Pipi ni Ate Printed. Hala. Uwa mo dun sa taat. Oh, wala na yun lang. Ate Printed. Uwa mo yun dun sa taat. Ate Printed. Huy. Dito pwede, may uod. Yan. Ate Printed. Nauwa mo yan doon sa taat. Ayun pa, oh, Day. Oh, diyan ka lang, diyan ka lang. Diyan ka lang, Ate Printed. Dami uwa ni Ate Printed, ah. Oh. May mangga pa uwa yan, ah. Favorite mo yan mangga, di ba, Ate Printed? Ate Printed! Ay, balak nga dyan. Bye-bye! Bye-bye, Ate Printed!